So guys, kita lagi menuju ke restoran mau makan malam. Mudah-mudahan tidak telat. So Karena guys, sudah ini malam, makanan karena ada pembukanya mataharinya. biasa ekstra dari kokinya. Wow. C'est le bonbon, hein. Je ne pas voir spaghetti à ma Srikandi. Oui. All'interieur del bonbon. Come le bonbon. Oui, pour le bonbon. Grande. Un grand bonbon, hein. Grande surprise. Ouais, ouais. Hein. Ok. Dat is in de oven hoor. Cucù, Wow. sorriso. Oh. È special. Wow. Tiri, 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 tiri. Je comprends deux personnes. Ouais, Pour ouais. une personne. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. C'est lourd, madame. On essaie 3 fois, ça va. Non, c'est lourd, une personne. Wow. Bon appétit. Ok, merci beaucoup. Merci. Je comprends deux personnes. Ouais, Pour ouais. une personne. C'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. C'est lourd, madame. On essaie 3 fois, ça va. Non, c'est lourd, une personne. Wow. Bon appétit. Ok, merci beaucoup. Merci. Ok. So guys, habis makan kita balik ke hotel karena ini sudah malam. Sebenarnya ini sudah jam 9-an ya, tapi masih ada mataharinya. Tapi sebelum kita balik ke hotel, saya mau kasih lihat pemandangan yang indah yang biasa kita lalui kalau mau ke restoran Italia di sini. Ini indah sekali ya. Mudah-mudahan saya bisa mengambil videonya dengan benar ya. Guys, ya pemandangan yang di jauh sana itu indah sekali dipandang mata. Sayang saya tidak bawa kamera yang satunya. Oke, selamat menikmati.